बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। A very warm welcome to my channel. It's a humble request, मेरी वीडियो को पॉजिटिव माइंड रखकर सुने और मुकम्मल सुने। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपके ये 5 मिनट ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि मेरा मकसद किसी की भी दिल आज़ारी करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सच्ची बात आपके दिल तक पहुंचाना है। ध्यान से सुने, ज़रा गौर से सुने, और अगर बात समझ में आ जाए और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक बात पहुंचे। फजूल वीडियोस भी तो शेयर करते हो, आज एक अच्छी बात ही शेयर कर दो, क्योंकि एक अच्छी बात फैलाना भी सदकाए जारिया है। और आखिर में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइए कि आपको मेरी बात कैसी लगी, ताकि मैं जान सकूं कि दिलों तक मेरी आवाज़ पहुंची या नहीं, या सिर्फ सर के ऊपर से गुजर गई। बात सादा और आसान लफ्ज़ों में बयान की गई है ताकि सबको समझ आ सके। मेरे आज के व्लॉग का टाइटल है वाई ह्यूमन्स फॉल एंड हाउ अल्लाह रेजेस देम अगेन, द जर्नी फ्रॉम सिन टू फॉरगिवनेस, अ बिलीवर्स अवेकनिंग। मेरी मोहतरम ऑडियंस, आज की इस तवील और दिल को छू लेने वाली वीडियो में हम बात करेंगे तौबा, निदामत, इंसान की फितरत, गुनाह और अल्लाह की रहमत के बारे में। और हम गुफ्तगू की बुनियाद रख रहे हैं एक अजीम दुआ पर जो कुरान में मज़कूर है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं ही जालिमों में से था। कहते ये वो दुआ है जिसने ना सिर्फ एक नबी की ज़िंदगी बदल दी, बल्कि ये दुआ हर उस इंसान के लिए उम्मीद का दरवाज़ा है जो अपने गुनाहों से थक चुका हो, जो अपनी कमज़ोरियों पर शर्मिंदा हो, या जो अपने रब के दरवाजे पर वापस आना चाहता हो। कहते अल्लाह ने इंसान को कमज़ोर पैदा किया है। ये हकीकत है कि इंसान गुनाह करने वाला है, गलती करने वाला है, बहकने वाला है, क्योंकि इंसान है ही खता का पुतला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान खताकार है और बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। पूरी इंसानियत इसी असूल के तहत चल रही है। अगर इंसान से गुनाह ना होता तो तौबा भी ना होती, और अगर तौबा ना होती तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे कैसे खुलते। कहते असल मसला ये हरगिज़ नहीं कि आपसे गुनाह हुआ, बल्कि असल मसला ये है कि गुनाह होने के बाद आपके दिल का रवैया क्या है। कहते गुनाह इंसान से हो सकता है, होता है और होता रहेगा, लेकिन गुनाह पर अकड़ना, गुनाह को दुरुस्त समझना, गुनाह पर कायम रहना ये फितरत नहीं बल्कि तबाही है। इब्लीस ने भी गलती की थी, मगर उसके और इंसान के दरमियान फ़र्क क्या है? सिर्फ एक चीज़, तकब्बुर। कहते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, मगर उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यही फ़र्क है गुनहगार में और हट धर्म में। जो इंसान गलती करे और फिर झिझके, शर्मिंदा हो, दिल टूट जाए और कहे या अल्लाह मैं गलती कर बैठा हूँ, तो यही शख्स अल्लाह के नज़दीक महबूब है। कहते हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं कल तौबा कर लूँगा, जब हज करूँगा तब, जब हालात ठीक होंगे तब। लेकिन हकीकत ये है कि तौबा जितनी ताख़ीर से की जाए, दिल उतना सख्त होता जाता है। दिल पर दाग जम जाते हैं, फिर गुनाह गुनाह नहीं लगते और इंसान आखिरी हद तक पहुँच जाता है। कहते अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि हमारी ज़िंदगी के दरवाजे कब बंद हो जाएं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रात को तौबा कबूल करता है जब दिन भर गुनाह होते हैं,
اور دن کو توبہ قبول کرتا ہے جب رات بھر گناہ ہوتے ہیں، یعنی ہر لمحہ توبہ کا لمحہ ہے۔ کہتے سچے دل کی توبہ صرف استغفار کہنا نہیں ہے، بلکہ اس کے 3 مضبوط ستون ہیں۔ نمبر 1، گناہ چھوڑ دینا۔ جب تک گناہ جاری رہے توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ پچھتاوا محسوس کرنا، دل میں شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور یہ ندامت ہی اصل توبہ ہے۔ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ، یہ ارادہ مخلصانہ ہو، لیکن اگر مستقبل میں پھر کمزوری ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ کہتے اللہ کی رحمت صرف گناہوں کو معاف کرنا نہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا بھی ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو انسان کا دل بدل دیتا ہے کہ اللہ نہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ درگزر کرتا ہے اور پھر انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جس ہاتھ سے گناہ کیا تھا اللہ اسی ہاتھ کے عمل کو نیکی بنا دیتا ہے۔ جس رات گناہ ہوا تھا اللہ اسی رات کو نیکی کی رات بنا دیتا ہے۔ کہتے یہ رحمت صرف اللہ کی ہے۔ دنیا معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں۔ لوگ درگزر کرتے ہیں مگر دل میں رکھتے ہیں، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ انسان کو مکمل صاف کر دیتا ہے۔ کہتے سچی توبہ کے بعد کی زندگی پھر کیسی ہوتی ہے؟ جو شخص اللہ کے دروازے پر سچے دل سے جھکتا ہے تو اللہ اس کے دل میں سکون بھر دیتا ہے۔ اس کی راتیں پرسکون ہو جاتی ہیں، اس کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے، کیونکہ توبہ کرنے والا انسان کبھی ٹوٹتا نہیں بلکہ اللہ اسے اونچا مقام دیتا ہے۔ کہتے آخر میں ہم پھر اسی عظیم دعا کی طرف آتے ہیں، لا الہ الا انت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، تو نہیں غلطی کر سکتا، انی کنت من الظالمین، میں انسان ہوں، میں خطا کا پتلا ہوں، میری فطرت میں ہے غلطی کرنا۔ کہتے جب بھی دل ٹوٹ جائے، جب بھی احساس گناہ کر لے، جب بھی شیطان مایوس کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک اعتراف ہے، معافی ہے، ندامت ہے اور امید ہے۔ کہتے یاد رکھیں اللہ اس وقت تک معاف کرتا رہتا ہے جب تک انسان توبہ کرتا رہے۔ گناہ سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، مگر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ ہمیں بار بار سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین سے آمین۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہ اپنا بھی دھیان رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی، جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔